Ang ko kapintas mo't ni guys. Sana all kumamay. Mayatin na guys na Pau. Kahit ganito lang sana guys. Pwede na, pasado na. Labas area na. Pero pag ganito na I don't know understand. Huwag ka sanang malitaw. Panay damo-damo itong talon ko. Hard to say, di ko makumpleto. Oh, ay grabe naman. Guys. Pero may tatatang guys. Ayan o. Oh. Ano all ko ma? Na guys tayo may tamat na ititalon dati na diyan ko nagpakit guys. So ito lang guys. Thanks for watching. Bagayo man no pakadano na nating abiyok. Nung umabot ti Mindanao. Pasok no kan guys. Okay guys, bye bye. Thank you.